আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। আজ যা কি হতে গেলে আই যার আগে বহুত বললা ভিডিও কলত হইতে ঠিকঠাক হতো কি আনা খারে হয় না মগর নালাই দিয়ে আন যার আগর ভিডিও কত দেখা দিলাম। আজ যাইও নালাই আজ যা হদুন নালাই দিয়ে আনো আজ জানার মতো পেজ দিল্লা আয় করে অন দিলা হতে গেলে দেন দিন যে আই নালাই নিয়ে করা আজ যা ব্যাপনে দেখিতে পারবা। যার আগে তো আই নালাই দিন অন দিলা হতে গেলে নালাই দিন উদ্দরাত ফটো হদিন দেখাই দে তা জেকুয়ারে দেন নাকি টিয়া নেলাই ফাজুম দেই আনো চাই পারিবা আর খেঙ্গরি নেলা দেই আনো চাই পারিবা আর হন্তু নেলার বদলে হতা আছে টিয়া নেলাই পারে হদুনে টিয়া নেলাই পারে হন্তু নেলা দে ইয়ার আগে মরা মরা সব ইহদিন দেখাই দে কি লাগে অনরাত্রিও তো এর লাগে আপ থিন দিলা লাইতে কি আল্লাহ হতে গেলে ঠিক তখন 1 মিলিয়ন হয়ে মানুষ বেশি আছে আর ফলোয়ারও মানে 1 মিলিয়ন হইতে আছে 10,000 হইতে আছে 20,000 হইতে আছে বহুত ডল্লা কি অকল আছে এন্দিলা মানুষ অকল আছে টিকটক মধ্যে মানে 1 মিলিয়ন লাইক হইতে আছে বহুত ডল্লা মানুষ তো অনরায় লগ পাইও তো অনরায় এড়বো তো তালে থাকতারও তো অনর তিনি নাও উজু না যায় তো বাহার সরত কথা হইতে টিকটক তো টিয়া নালাই পারে আই আর আগে নালাইও এখন আবার নালাই তো আর কান কথা হইতে টিকটক তো টিয়া নালাইতে বেশি কোনো কি নালাগে বেশি ফলোয়ারও জরুরত ন ফলোয়ার বেশ হলে এতে আরো বেশ টিয়া পাইব আর ভিডিও ভাইরাল আলো জানাই টিয়া পা এবার আই ফাইতে আর ভিডিও হনো ভাইরাল হনো আর ভিডিও আজ ভিউ চাইলে উগম মধ্যে 1,000 আর গুণ মধ্যে 200-300 উদ্দূর আনারাই সাইড পারিবা আর ভিডিওর মধ্যে লাইক ক্ষুদ্র ফলোয়ার ক্ষুদ্র আনো সাইড পারিবা আর টিকটক মধ্যে অহন লাইছি আছে যে 4,000 আর 4,000 ফলোয়ার আছে মগর 1,000 ফলোয়ার হলে তো আনারা টিয়া পাইবা তো আই ইকা উত্তরত টিয়া ভাই ইনে হতা বেশি আসিয়া তো কেনা যায় তো এই অনারা তো যদি দিলা বর্তমান হতে হলে আনলো কন্ট্যাক্ট করে পারিবা আর আন নম্বর ইয়ান তো দি যাই তো অনারা তো যাত্রাত কোনো কি বিশ্বাস না লাগে এটা আনলো কন্ট্যাক্ট করে পারিবা হতা হয়ে পারিবা আর কান হতা ইয়ানা অনারা জেরো হইবা এদি তো টিয়া পাইবা ঠিক তো হতো এবেলা 1,000 ফলোয়ার হলে টিয়া পাইবা মাকা পাইবা না হতে হলে তুমি আনলো কন্ট্যাক্ট করে পারিবা আবেলা এবেলা হন দিলা বুঝুম ফেলে যেন নাকি আই ঠিক তখন টিয়া নালাইন দিয়ে অনারা সাইড পারিবা আয়ো ইকা যায় মানে টিয়া নালা দিয়ে ইকা সাইড আর এবেলা তো এবেলা কি করছেন তাহলে দেন নাকি টিকটক লাইট তো আরা কেন লাই টিকটক লাইট অফ করলি এবেলা এবার টিকটক লাইট না তো টিকটক লাইট অফ করলি এবেলা টিকটক লাইট অফ করলি এটা দেখতে ভিডিও বকুরার মতো এটা একদম অত কি আর সওয়াল অত হয়ে যাব এটা অত নেট কে हम মিথ্যা তো यार লগলে দাহারে পারে তো এখন কলি ওই তো নেট সমলিও ট্রেনিং না চাই তো করে ইভেন্ট মারি ফেলে নহলে ইভেন্ট মারলে পারিব ইভেন্ট মারছি ইভেন্ট মারিবা তখন লাইভ হলে ইয়ান হন আরো সাথে দিব মানে ধ্যান না লাগবে আম জোরিয়া এই গলি আইয়ে আর কি টাইম লাগে এটা কি আর नेट हम दिया लग जा हमारे इसको देना नेट का हम क्या तो थोड़ा बोले सी आप तो अरे क्या से तो हम लिखा ना क्या से दे 822 तो आज जा हमारा 500 तो क्या ना लगा है हाँ बेजरी ना लगा तो माने हर दोनों थाने पर है ना ना लगा वो साथ दे और अक्सर होता यार होते थे हाँ क्या इधर है ना लगा আচ্ছা যদি তখন বাংলাদেশ আমি আবার বাংলাদেশের নানা লাগছে আল্লাহ হয়তো দিলে আই এখন এটা হদিন এখন দিন আসতো না এই রাস্তাটা বর্মান করতে হলে আয় নানারা এখন দাহাইও আগে বর্মা ইতারে আই খেয়া দিই না হ্যাঁ এবার ধরি মা জন্য নাকি এটা এপে হয়ে রাখবো আসতে দিক না ইয়ানা তো করি ইয়ানা ওকে দিতে পারবে না দিরা বলে আইব রাস্তা নির্বাহনের বইদি গত্য চালিয়ে দিশে আসা আর এটা অনেক মুশকিল নাই তো ওনারাই যদি গরিব পারিবা ওনারা যদি খুশি করে ধরে
দুজন নটায় গরিব পাইবা এগুলো বললি তো গলি বাদে একটা লামার লাগবে আমার তাহলে সিঁড়া তো ঠিক আছে দাহারা আর লামার তো আসছেন লামার তো আর চেন্নান নাকি আরেকখান গিয়া দেখতে নিয়ে এরে এগুলা 10,000 বা 10,000 yan onoda lekha যদি আমরা ধরে নিয়ে আমরা স্ক্রিনশট মারি কিংবা জুম আর গোলা দেন উনটা ট্রান্সলেট করে সেটা দিই আর ইনি যেটা আই জানি আই যেটা পারি যেটা আই আমরা ওকে দিই এটা তো দিই এটা ওকে দিলা বলি আইবো হয় আর ইমিনা থেকে একটা নেল লাগে সব হয়ে গেলে ইনি নেড়র উপর সবটা কত লাগবে net us oye बोले आइए तो इंडियन जो आ रहा है या हमको टेलीविजन निर्मोद आ रहा हरा चलने यहाँ तक कि नया देख के गेम क्या था तो यहाँ तो आए पूरा खुद दियो फास्ट दियो यहाँ तो फास्ट तो दिखा ना फास्ट ही बात करिए तो कभी बात है जीमेल अकाउंट तक ना आसिया आप तो जीमेल अकाउंट फोल्डर को मुझे जीमेल अकाउंट दी रही हैं दाहरी ऐसा लगता है कि जनरल ने कि जीमेल अकाउंट कनेक्ट कर जाते तो दिखा मत जुमा इनको लामत लगा करना था दिया नॉर्मल मत भी लामत तो जनरल लेता है या मत जी यान बातें तबार और यान मत जुमा तो हमारा आज अक्सर तो नौ सुबह जनरल ने कि टिकटॉक channel ada dia और देखिए तरह तो यहाँ तो channel है यहाँ देखो तो यहाँ तो ऑफर दी ऑफर ना दी यहाँ तो क्वालिटी को लिखा यहाँ तो नॉबल लिया सारी हम यहाँ तो अंगने ऑफर दिया हट दिया ऑफर दिया क्या गिरो ना तो हमारा नहीं चेक करी हम तो सब बच्चों में तो दिले Salah Gmail yang tu Yano Asia. Ada lebih dekat tu Asia. तो यहाँ तो लिंक वो रखन जारी दिन तो हमारा अकाउंट वाला देना ही रखो Gmail ले ना समझी दे Gmail ले ना कल जो तो ला ने तो डिलीवरी लो होते ये विषय आसान आपको ऐसे ऑनलाइन वीडियो के दाहत पे यार लगले अटके गया क्यों तो कोरे ना साई लगे Gmail पे से हाँ यहाँ तो जनरल Gmail गैलरी बाकी ना दाहे कर रहा ना दाहे पर अनारा आज दाहे ओके जनरल की कोना तो ऐसा सीधा वहाँ ना चला फोरे अरे ओके दिया बोलिए यार अरे बोलिए आए बात है अरे आरब तो लेखा है बस कोरे मैं ठीक है हम मिक्या तो लगने ये वीडियो के लंबा लिया और ना मनी ना खाने से रोले अच्छा हो कुत्ते का हर एक तरह बुद्धित करेगा तो अगला साय आ रहा जनरल क्या है यार अभी ना लाइव ही का रोहन रोलिंग देगा था और फर्स्ट तो कर आदत देगा क्या जल्दी इधर कोई बात है तो ये चला यहाँ तो क्या करना था तो यहाँ ना था उसी दिन यहाँ का अंदर कॉफी करे लगी तो ना कोई बात है हरा हवा एड Gmail होता है Gmail का कनेक्शन हाँ ना शेयर ना दो बार अपन दस जो बेटा तो यहाँ का कॉफी करे लगी यहाँ ना टॉप दिलो ले यहाँ ना टॉप दिया यहाँ ना टॉप दी बोलिया टिकट दे दियो ड्रोन वाले कब करेगा
তো দেখা যাচ্ছে না নাকি মধ্য প্রহনো ইটারে কি করছি বস বর্মাইতে ইটারে দিদ্দে হলিন মজা আছে আরা রাইকারে লিঙ্গান দি no ya ini dia betul ya yani yang tuh boleh dah kore udah gas lo udah gas tuh udah sendiri ke bisa bisa tak oh itu belum boleh तो saya लगे क्या करपा त्या जागा रे माने इति हम যদি ক্যারিয়ার ছেলের মতো আমরা করতে গেলে সাতটা আট ম্যাডাম করেন ওয়ে আচ্ছা ইতে করেন ওয়ে আচ্ছা ওয়ে এটা এখন অনলাইনে দেখতে এটা হয়ে যাবে আর এটা আরে স্টেপ বাই স্টেপ দাঁড়িয়েছি ক্যামেরার মধ্যে নিয়ে একদম নোট করি এটা কপি করতে হবে এখানে টেবিল আইন দিয়ে দিতে এটা এখন জোয়ার দেব আইয়া ওনারা মতো আর আয় এটা ক্যাফে নম্বর को दिया यार आगे क्या आगे दिन नहीं आते तो इसे आप तो कैफे नंबर को कैसे दिखना তখন দেখবো ওনারা একবারে সুন্দর ট্রেনিং করে বাবুতে সাইডা অর্ডার আসে তো ওনারা অনেকে একদম মিস না করিবা আর তো লম্বা লাগে কিন্তু নদী চলা দিলে ওনারা ইচ্ছে করতে আমি দেখছি ওনারা তো চিনিবা বিবাহেন দিয়ে দিলে আর এও তোদের हाँ नंबर दीदी बाबा जने साजा नाम तू बोले तो इसे सही है सर बात दिया वो आता है क्या दिया वो दिक्कत है क्या होता है दिक्कत है चल लाइन से रास्ता से ना दी तो हमारा अगला कुछ ने विषय गिरा ना होने वाली चल अगला दिन की बाकी बात क्या दी है बर्बाद बर्मा इतने खाई ना ना हम अनारा साइबर का वीडियो की लंबा हो जाओ करना अनारा तो फिर साइबर दे यार तुम्हें आज बर्मा दीदी करिया चलो पे कॉल करी नेड तो आसुवा ऑन खाता अनारा सुनी घर में फुटती जाने तो क्वेश्चन तो सुनी घर में तो कॉल मारे करे नले इसे जवाब देबो आई बिटे लंबा लेओ कना करे ओनारा तो মানে ওনারা দেখেন দাহাই বললো বলবো আরে কি ক্যাম্প হয়ে আনা সাইরি জলদি এটা হয়ে যাবো আরেকটা জবাব तो क्या हम बरे ना लाइट आया नजर ये मारी जेना वो खार गोबाई लेकिन बरे बरे ताने सारे बन पार खार एक्सप्लोर किन बरे बरे क्या हमारे सारे बन आज बहुत दुनिया में है जैसे टिकटॉक गरद तो कोई सारा बना रहा हो तो इस तरह क्या ना पादी यार हो रहा तो मगर आई हम गरीब दे खार गोबाई लेकिन बरे बरे क्या ना लगती है ना जाने सारा पार इस तरह रे यार क्या फोटो फोटो तो हला इन नीरो की नो फन माने फेक नो तो लोग आई दिला और दिखाई दे तो इतने जवाब जाए ना सर तो अनारा था ऐसे हो सकते क्या भाई दिया तो देरी जोरे इबार इधर बर्मा हाँ भाई या इधर तो दी दो तो अनारा तो दारा तो मुना तारा तो दिखाई ना इतने आज नया रंग हुआ ये सब बना लेकिन कॉल मारे था কি গ্রামে কেউ যায় তো সমস্যা নেই ওনারা তো জানি সাজ্জা তাই আর ভিডিওর মধ্যে এটা হয়ে দিয়ে আমি তাই তো ইয়ার মধ্যে কমেন্ট তো দেখতে ওনারা তো আর কি বিশেষ দিবার আছে নম্বর এখানে আছে নম্বর এখানে ফারুক হাসান নাম লিখে কত নম্বর 496 यार आगे हो तो दिए यार ना है ओनारा रे ठीक है तो यार आगे 2000 बोलो जी
তো টিকটা খুলার চলে যাই তো আগে তার যার আগে হলো দিয়ে দিই ঘাট তখন ম্যাডাম নাই করে ওটা তো হঠাৎ দিলাম দেন হালি আবার ওনারা হঠাৎ ডলার সুযোগ করে তো যার আগে দেন দিয়ে দিলাম হলুদে তো বুদ্ধি হাজ্য বলে আশা করিস তো ওনারা মানে ব্যাপক কি করে আর ওখানে দিলাম বানাইতে হতে দিতে হবে বানাই গাড়িটা হ্যাঁ ওনারা সাপোর্ট করে দেন মদত ধরে দেন দূর বাড়ি দূর তো হার ধরে মানে ইঞ্জিনিয়ার সুন্দর সাহেব শুক্রিয়া আর সুন্দর আগ্রহ জানি তারা ওনারা শেয়ার করে দিল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু